এটা আগুন লাগিয়া আটকে গেছে ফাঁক আছে দুইবার নৌকা নাগানি বাসে না হলে ফাঁকা দুইবার কমনি স্যার আর কেলাম তো ঠুঙ্গাই তো সজা অবকে বাইরে पार्टी ऑफिस सबसे बेकार खा साहब जाने पर सिराइबो थाम थाम 2-3 बार काउफन खा ओए थोड़ा दो ना बाहर तो ना रहा बस पे